अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा को अगवा करने वाले जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलतियां कर बैठे। ये केस अब अपने ड्रॉप सीन की तरफ बढ़ चुका है। एक सूबे से दूसरे सूबे भागने वाले इंशाल्लाह ताला जल्द ही सिंध हाई कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। ज़हीर गैंग ने खुद को सच्चा साबित करने के लिए दुआ ज़हरा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। जो लोग ये कहते हैं कि जो लेटेस्ट वीडियोस आई हैं इसमें कुछ भी नज़र नहीं आता, हर चीज़ हर इंसान को नज़र नहीं आ सकती। बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं, उन्हें समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है। इन लोगों ने चालाकी दिखाते हुए दुआ ज़हरा की बहुत सारी वीडियोस बना ली और पकड़े जाने के डर से उन्होंने अब ये वीडियोस रिलीज़ करना भी शुरू कर दी और फिर इनसे इनका भांडा फूट गया। अब आप ये वीडियो ज़रा गौर से समझिएगा क्योंकि अकल वाले ही इसे समझ सकते हैं। 16 अप्रैल को अगवा होने वाली दुआ ज़हरा का निकाह जो था वो जाली निकाह 17 अप्रैल को करवाया गया। 26 अप्रैल दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद अचानक से मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं, जबकि 27 अप्रैल दुआ ज़हरा की सालगिरह होती है। अब आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देखें जिसमें 17 अप्रैल और 27 अप्रैल वाला ज़हीर एक ही है, वही बाल हैं, वही कपड़े हैं, जबकि 26 अप्रैल वाला ज़हीर कोई और ही था। एक ही दिन में बनाई गई वीडियोस ने ज़हीर गैंग का पर्दा चाक कर दिया। इनकी असलियत खोलकर दुनिया के सामने अब आ गई है। 17 अप्रैल और 27 अप्रैल ये दो अलग अलग तारीखें तो ज़रूर हैं, मगर ये वीडियो एक ही दिन रिकॉर्ड की गई है और बड़ी प्लानिंग के साथ एक ही दिन में ये वीडियोस बनाई गई। ये फ्लॉप डायरेक्टर ने एक ही होलियो में 11 दिन के फ़र्क से ये वीडियो बना डाली। इस वक्त ज़हीर के सर पर जो है वो मौत की तलवार लटक रही है। इसकी लोकेशन मौसूल हो रही है और अनकरीब इस तक पहुंच जाएंगे क्योंकि मामला सेक्रेटरी दाखिला तक पहुंच चुका है और दूसरी तरफ से तमाम सूबों को हिदायत दे दी गई है। तमाम आईजीज़ इस पर पाबंद होंगे कि इस पर अमल किया जाए। अब वो इजाज़तों वाले मामले नहीं रहेंगे। दुआ ज़हरा के वालिद काज़मी साहब के वकील ने कुछ खौफनाक किस्म की बातें बताई हैं। नंबर 1, इस केस में जो है वो 376 की दफ़ात लगाने जा रहे हैं। 376 की दफ़ात वो हैं जो ज़ाहिर जाफिर के ऊपर भी लगाई गई हैं और ये वो दफ़ात हैं जिनके तहत उन्हें बड़ी सख्त सज़ा हो सकती है, जिनके तहत ज़ाहिर जाफिर को सज़ा हुई है और ये दफ़ात बहुत सख्त है। ये जिना की दफ़ात हैं। अगर बाकायदा साबित हो गया कि ये कोई गैंग है और निकाह भी जाली है तो बहुत ही संगीन नौइयत की सज़ा हो सकती है। सिंध पुलिस ने वेरीफाई किया है कि निकाह कहीं भी रजिस्टर नहीं हुआ, निकाहनामा जाली है और इसके प्रूफ क्या क्या हैं। नंबर 1, ये कहीं भी रजिस्टर नहीं हुआ। नंबर 2, गुलाम मुस्तफ़ा नामी निकाह खां कहता है कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, मेरे दस्तखत और अंगूठा लगे फार्म वकील साहब ने मुझसे काम की गर्ज से ले लिए थे और ये एक संगीन मामला है। ये फार्म रख लेते हैं और कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर लेता है। ये बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है। इस पर तो निकाह खां और वकील दोनों को जवाबदेह होना चाहिए। मज़ीद इंकशाफात आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि मेन कल्प्रिट जो है वो सामने आ चुका है। बड़ी अहम बातें सामने आ चुकी हैं, अहम शवाहद हाथ लगे हैं। ये पूरा प्री प्लांटेड मंसूबा था जिसमें दुआ ज़हरा को ट्रैप करना, ऑनलाइन गेम के ज़रिए से इसे दोस्ती करवानी, ये तमाम तर मामलात इसके अंदर शामिल थे। इसमें जज्बात से ज़रा आगे होकर समझना है कि एक पार्टी कह रही है कि गैंग है, लड़की को ट्रैप किया है और दूसरी पार्टी का कहना है जस्ट हैप्पीली मैरिड और उन्हें जीने दें और जैसे वो चाहते हैं। लेकिन मामला बहुत संगीन है। बच्ची को ट्रैप किया गया है, गेम के थ्रू दोस्ती की गई। 14 साल की बच्ची को एक पूरा गैंग सिंध से पंजाब लेकर जाता है। ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी थी और बाकायदा प्लान किया गया था और इसके शफाहत भी मिल गए हैं, CCTV फुटेज भी मिल गई है। तो अब ये बचने वाले बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम आपको अब जो है दुआ ज़हरा के वालिद के वकील जो हैं उनकी जो है कुछ बातें सुनाते हैं, बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी ये कह रही है कि जस्ट हैप्पीली मैरिड, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा तो आइए आपको सुनवाते हैं। पहले वो कि उसमें उसकी ज़ाती ज़िंदगी जो है मेहदी साहब की ज़िंदगी के ऊपर, ये मैं कोई क्लाइंट, वो मेरे क्लाइंट है, मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा। एक जर्नल में बात कर रहा हूँ कि बड़ा उसको किया गया जी, ये देखें बच्ची खुश है, बच्ची जो है वो केक खिला रही है, ये कर रही है और साथ में वो जो मैडम ज़ुनैरा है वो बड़े दावे से कह रही, मैंने जैसा देखा था कि ये कोई गवाह नहीं है, ये कोई गैंग नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सही है, ये अपने माँ बाप के साथ खुश है, मेहदी साहब ने इसकी परवरिश अच्छी नहीं की इसीलिए इनको हुआ है। और साथ में वो कहती है अगर मेरी बेटी होती मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही हूँ, अगर मेरी बेटी होती वो ऐसा करती तो मैं कभी भी जो है वो उसको अल्लाह की आज़माइश समझ के तो मैं उसको जाने देती। आप में है क्या जो आपकी बेटी को कोई पसंद करे, पहली बात। दूसरी बात, ये आपकी जो गंदी जहनीत है ना उसका एक रिज़ल्ट सामने आ रहा है।
کیونکہ آپ جب کسی کو کوئی مشورہ دیتے ہیں، جب کسی کے بارے میں کوئی اوپینین دیتے ہیں تو آپ اپنی سوچ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک گندی سوچ جو اپنی ہے وہ کھول کے سامنے آئی ہے، جو گٹر جیسی آپ کی سوچ ہے کہ آپ ایک شخص کی پرورش کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پرورش صحیح نہیں کی. کیا پتہ اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے، ہر شخص اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، کیا پتہ باپ سے بڑا گارڈین کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس رشتے کے بارے میں، ماں باپ کے رشتے کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے. کیا آپ اس کی ماں باپ سے بہتر جانتی ہیں اس بچی کو چند دنوں میں، جس کو آپ 1 یا 2 بار ملی ہوں گی؟ صرف اپنے چینل کی رینکنگ بڑھانے کے لیے آپ اگلے بندے کی ذاتی زندگی تباہ کر رہی ہیں، اور جو کہ ایک پہلے ہی بہت اذیت سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی 14 سال کی بچی کو جو ہے وہ ٹریپ کر لیا جائے. یہ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ بچی خود نکل کے چلے گی؟ ایک چھوٹا بچہ، آپ مجھے بتائیں، وہ باہر گلی میں کھیل رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ آؤ بچے، آپ کو چاکلیٹ لے کر دیتے ہیں یا آپ کو کوئی یہ چیزیں لے کر دیتے ہیں، کھلونے لے کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے چلیں انکل میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں. آپ مجھے یہ بات بتائیں، میں اس کو کسی نامعلوم جگہ پہ لے جاتا ہوں، کیا وہ رضامندگی سے گیا ہے؟ آپ اس کو رضامندگی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ چھوٹی بچی ہے، اممیچور ذہن کی ہے، اس کو آپ نے ٹریپ کر کے اس کی کنسنٹ لے لی ہے، بیان کروا لیا ہے، ویڈیو بنا لی ہے، تو کیا آپ اس کو رضامندگی سمجھتے ہیں؟ ایک شخص جو ذہنی طور پہ میچور ہی نہیں، اس کی کیا فری ول ہوگی؟ اور اس کو یوز کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کو یہ سمجھ کے آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو نیٹ اینڈ کلیئر، اور آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے سندھ ہائی کورٹ کی بجائے آپ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ یہ کلیئر ہے، تو پھر عدالتیں کس لیے وہ بند کر دیتے ہیں، اور جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کو جلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 16 سال سے چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 16 سال سے کم عمر لڑکی شادی نہیں کر سکتی، اور یہ کون سی شریعت اور یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ بچی جو ہے وہ بھاگ جائے اور اس کو آپ کہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور والدین اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں تو آپ اس کو کہیں یہ اس طرح کی چیزیں آنے والی جو بچیاں ہیں اس کو ہم اس کے لیے ایگزامپل بنائیں گے. اور اس میں جو معزز جج صاحبان ہیں جو سندھ ہائی کورٹ کے، ان کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. ہماری تو اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کر سکیں، ہم تو ایک معمولی سے اسٹوڈنٹ آف لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور معزز جج صاحبان جو ہیں وہ تو علم کا سمندر ہیں، اور انہوں نے اس میٹر کو دیکھا ہے. اور جہاں تک میری آبزرویشن ہے، جو معزز جج صاحب ہیں نا، وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کی پرمیشن دی جائے، تاکہ یوتھ جو ہے وہ خراب ہو جائے، اور 10-10 12-12 سال کی بچیاں جو ہیں وہ آگے ڈاکٹر انجینئر یا پڑھنے کی بجائے، عالم بننے کی بجائے یہ سوچیں کہ جی میں نے شادی کس سے کرنی ہے، اور مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جس کو مرضی شوہر بنا لوں. اور اس طرح کے یوٹیوبر جو ہیں وہ اس کو جسٹیفیکیشن دے دیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمائی کے علاوہ جو ہے اپنے ضمیر کی بات بھی سنیں، کم از کم اپنے ضمیر کا تو خیال رکھیں. ایک بندہ جو ہے وہ پہلے ہی اذیت سے گزر ہے، اور آپ اس کی زندگی مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں، مزید اذیت اس کے لیے بنا رہے ہیں. جی اس میں بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ تو اپنے چینل کو تھوڑا پروموٹ کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن اس کو ہم نیگیٹو سینس میں نہیں اتنا لے کے جا سکتے. اس میں کیونکہ میں نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ ہم خوشخبری دیں گے، اور ہم نے اس لیے بیان دیا تھا کہ ہمیں کوئی پازیٹیو سورس مل گیا تھا. ہمارے ذہن میں شاید بچی ہمیں مل جائے، لیکن وہ راستے میں بچی وہ کہیں اور چلی گئی، ہم تک نہیں پہنچ سکی، اور اس لیے ہم آج پیش نہیں کر سکے. تو 4-5 چینل پہ میں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور اس میٹر کو آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی ڈسکس ہوا ہے کہ آپ کے وکیل نے، اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور اس میں پھر آئی جی سندھ نے بھی یہی کلیئر کیا جو میرا موقف تھا کہ بچی کے سورس کا پتہ چلا تھا، لیکن پھر راستے میں جو بندہ لے کے آ رہا تھا وہ بچی آگے پیچھے کہیں ہو گئی. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ کسی چینل پہ یہ نہیں کہا کہ بچی ریکور ہوگی، میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم خوشخبری دیں گے. تو خوشخبری اس سے بڑی کیا ہے کہ آج ان کے اکاؤنٹ بلاک ہو گئے ہیں، جو کرمنل جو ہیں وہ ایک ایگزامپل بننے جا رہے ہیں. معاملہ جو ISI کو وہ ریفر کر دیا گیا، منسٹری آف انٹیریئر کو ریفر کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے. تو یہ اب بھی یہ ہوش کے ناخن، یہ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ یہ اب چھوٹا موٹا میٹر نہیں رہا، یہ ایک ہائی لائٹڈ میٹر بن چکا ہے. اور یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے. اور یہ جو پورے پاکستان کی یوتھ ہے، یہ معزز جج صاحبان جو ہیں اس کو ایک ایگزامپل بنائیں گے، اور یہ لوگ کبھی بچ نہیں سکیں گے. یہ جو چھوٹی بچیوں کو دوسرے علاقوں میں جا کے زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو سیل کر دیتے ہیں، یہ اسی طرح کا ہی گینگ ہے، اور یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے. جتنا ٹیلے لگانا لگا دیں. معزز جج صاحبان جو ہیں دیکھیں علم کا سمندر ہے، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بچی کو پروڈیوس کرنا. وہ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنے پہ آئیں گے تو بچی تو 1 منٹ میں پیش ہو جائے گی. یہ تو چھوٹے موٹے کرمنل ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون تک نہیں پہنچ سکتا. اب میٹر ISI اور منسٹری آف انٹیریئر کو ریفر ہو گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کب تک بھاگنا ہے. اور یہ جو لنڈے کے فلاسفر یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں، یہ ذرا سامنے آ کے میٹر 2 منٹ میں ریزالو کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو کے نکاح نامہ پیش ہو کے کر کے تو وہاں پہ یہ اپنی جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ نکاح نامہ اگر جینیئن ہے، میرا 100 باتوں کا ایک ہی سوال ہے
अगर निकाहनामा दुरुस्त है तो जज साहब को पेश करके अपनी सफाई पेश करके निकल क्यों नहीं जाते। इसके अलावा मजीद ये कि वकील साहब ने बताया है कि अब हवेली, लखा और तौंसा के इलाके से भी कुछ मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि ज़हीर को उन्होंने अपना फ्रंट मैन रखा हुआ था। इस तरह के कामों के लिए ज़हीर को बेच यानी शिकार के तौर पर था वो। पीछे इसके काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, पूरा गैंग है। इस गैंग के काफ़ी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें ज़हीर का चचा भी शामिल है। गिरफ्तार लोगों के बारे में जो इंकशाफात सामने आए हैं वो ये हैं कि इन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी काफ़ी FIRs कट चुकी हैं। इनके बारे में ऐसी डिटेल्स निकली हैं जिनसे पता चलता है कि ये कैसी छोटी बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये जैसे कि ये बच्चियाँ जो हैं वो हॉस्पिटलों से अगवा करते हैं, और ये काम करने के लिए लोगों ने ज़हीर को भी इस्तेमाल किया, और ज़हीर अपनी मर्ज़ी से इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये इसकी मोहब्बत नहीं है दुआ ज़हरा से, ये दुआ ज़हरा को जस्ट बेवकूफ़ बना रहा है, उसे इस्तेमाल किया गया है। दुआ जैसे मासूम बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, मिस यूज़ किया जाता है उनका। दुआ ज़हरा तो बहुत ही मासूम है, इनोसेंट है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको जल्द अज जल्द इन ग्रोह से जो है वो बाजियाबी अता करे। हमें अपने बच्चों की गलतियाँ माफ़ कर देते हैं हम, मगर दूसरों पर हम उंगलियां उठाते हैं। ये गैंग छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करके दूसरे शहरों में ले जाता है और मिस यूज़ करता है। इसके ख़िलाफ़ जो है वो शहला रज़ा भी जो हैं वो काफ़ी अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। अल्लाह पाक जो है वो उनका भी हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक दुआ ज़हरा के वालिद को भी लंबी ज़िंदगी दे और इतनी हिम्मत दे कि वो मज़ीद इस केस को आगे लेकर बढ़ सकें और दुआ ज़हरा जैसी मासूम बच्चियों को जो है इससे बचा सके। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट्स के साथ, न्यू अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।